বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের মতিঝিল সংলগ্ন এলাকার একটি হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে মধু চক্রের আসর থেকে 7 জন মহিলাকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ থানার পুলিশ। ঘটনায় 7 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে হোটেলের ম্যানেজার সহ আরও 6 জন। ধৃতদের বাড়ি নদিয়ার রানাঘাট ও মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ ওনার টিম হোটেল স্ট্যান্ডার্ডে একটু ইনফরমেশন আগে থেকে ছিল, তো ওনার টিম ওখানে রেড করেছে और ওখান থেকে 7 মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। আগে থেকেই ইনফরমেশন ছিল কি ওখানে ইলিগালি সেক্স র্যাকেট এন্ড প্রস্টিটিউশন রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি চলছে, তো আফটার রেড 7 মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে और 7 पीपल अरेस्टेड। उनमें से जो 6টা कस्टमर আছে और একটা হোটেল ম্যানেজার को अरेस्ट করা হয়েছে এবং ওখান থেকে कॉन्ट्रासेप्टिव मटेरियल और बियर बॉटल सीज करा हुआ है। ऑल जो लड़की है एज হচ্ছে अडल्ट एज। হোটেল মালিক ওখানে ছিল না, তো আমি চেষ্টা করব कि उनके ताड़ाताड़ी अरेस्ट कराना। तो एस्केप कर गया है और हम देखते हैं कि कहाँ वो मिल जाएगा तो हम उसको अरेस्ट। हम 10 दिन का रिमांड पीरियड देंगे। ये जरूर जारी रहेगा और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन बेसिस के हम रेड करेंगे और जो भी लीगल एक्टिविटी चलेगा तो उसको जितना इन्फॉर्मेशन पता चला है कि वो इसी आसपास के एरिया का है, लेकिन अभी वेरिफिकेशन करके इन्फॉर्मेशन हम उसको अरेस्ट करेंगे। टोटल 7 लोग हैं, जिसमें से रणेंद्रनाथ बैनर्जी नाम की जो है वो रानाघाट पीएस के अंदर आते हैं, तो वो होटल एज ए मैनेजर काम करते थे। और बाकी जिनको पकड़ा गया है उनके नाम है मैदुल शेख, मिनारुल शेख, देन सादिस सलीम शेख, एमडी सिनारुल शेख, चिरंजीत सिकदार, टीपू सुल्तान। तो वो अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, जियागंज या लाल गोला, अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारे डिस्ट्रिक्ट से सभी है, हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट। কখনো হালকা সাজ তাড়াতাড়ি, কখনো সেজে গুজে বিয়ে বাড়ি, কখনো বা ওয়েস্টার্ন আউটফিট, কখনো বা পাট ভাঙা শাড়ি। যখন যেমন সাজ গয়না তেমনি কোনো অকেশনে, কখনো জাস্ট এমনি। অঞ্জলি জুয়েলার্স ঠিক যেমনটা চায় আজকের আধুনিক নারী।